네, 이제 그러면 나의 분노에 대해서 어떻게 이해하고 싸워야 되는지를 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. Kalau begitu, sejak sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita melawan kemarahannya sendirinya. 우선적으로는 이 분노는 사실 내 책임이 굉장히 적다 하는 데서부터 출발을 해야 됩니다. Ya, pertama kita harus berpikir kemarahannya itu tergantung kepada itu kewajibannya kepada sendiri. Ya memang, namun daripada pikiran biasa itu sebenarnya kewajiban kitanya agak ringan. 왜냐하면 내 책임이 있다고 생각하니까 자꾸 감추려고 그러고 드러내려고 하지 않거든요. Ya, sebenarnya itu penyebabnya dari sendiri, bukan. Kalau berpikir demikian itu, kita ingin bersembunyi tentang itu. Namun tidak begitulah. 예, 그 저수지가 있다고 상상을 해보십시다. Coba bayangkan, ada salah satu danaunya. 그 저수지 물을 이용해서 밭도 있고 논도 있고 또 숲도 있고 많은 사람들이 그 저수지 물을 통해서 먹을 수도 있습니다. Melalui danau ini mengalir airnya dan di bawahnya ada juga banyak petani dan ada banyak hewan, binatang dan ada juga hutan dan merekanya sudah bisa hidup melalui air dari danau ini. 그 저수지 물의 질에 따라서 식물이 더 잘 자랄 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있죠. Ya memang ini lompon-lomponnya dan itu ladang-ladangnya bisa berhasil yang baik atau tidak bisa berhasil itu juga tergantungnya kepada air dari danau ini. 근데 어쩌다 보면 이제 가뭄이 들었어요. Namun kadang pasti ada musim tidak hujannya. 그 가뭄에도 저수지에 물이 있기 때문에 넉넉히 그 저수지 물을 먹는 밭이나 논이나 사람들은 다 잘 살 수 있겠죠. Kita sudah tahu sekalipun itu musim tidak hujan, namun danaunya itu cukup airnya sudah cukup. Memang di bawahnya hutan dan ladang dan orang-orang hewan-hewan semuanya bisa hidup. 그러나 그 가뭄이 길어지면 저수지 물도 한계가 있으니까 물이 많을 때는 관계없지만 물이 점점점 줄어들면 영향을 받는 밭이나 논도 있겠죠. Ya, namun kalau ada kekeringan seterusnya tidak hujan begini, memang itu pasti tergantungnya kondisi dalam danaunya. Airnya sudah cukup, memang masih tetap menahannya. Namun airnya tidak cukup, wah di bawah itu ladang pun, hutan pun, manusia pun, hewan pun susah menahannya. 그러니까 핵심은 가뭄이냐가 아니라 저수지에 물이 얼마나 담겨 있느냐가 이 가뭄을 견디는 핵심이라는 거죠. Banyak orangnya fokuskan kepada hujannya ada atau tidak hujannya atau hujannya. Namun lebih pentingnya apa? Danau itu cukup simpan air atau tidak cukup simpan air. 우리 사람에게 있어서 이 저수지는 어렸을 때 부모로부터 받은 사랑이라는 거죠. Bagi manusia, air di dalam danau itu adalah kasih dari orang tua sejak masa kecil. 그 사랑과 사랑의 양과 사랑의 질에 따라서 당연히 영향을 받겠죠. Itu dipengaruhinya oleh sejumlah kasih dari orang tua dan itu quality kasih juga dari orang tuanya. 그런데 이 논밭에도 가뭄이 있는 것처럼 사람은 누구나 그 어려움을 겪겠죠. Memang di dalam alaminya pasti ada musim tidak hujannya. Seperti itu di dalam kondisi kehidupan kita pasti ada kondisi dan musim yang tidak hujannya. 똑같이 어려움을 겪지만요. Ya itu sebagai kesulitannya dan semua orangnya mengalaminya demikian itu. 사랑이 얼마나 듬뿍 그 사람에게 담겨 있느냐에 따라서 잘 견딜 수도 있고 견딜 수 없을 수도 있다는 거죠. Ya memang beberapa orangnya bisa menahannya karena
sudah cukup air di dalam danaunya, itu kasihnya. Namun beberapa orangnya tidak bisa menahannya karena kurang air itu tidak dikasih secukupnya. 그 사랑은 그러면 언제 그 저수지에 물이 담기듯이 언제 담아두느냐 하면 일반적으로 많은 학자들은 0세에서 2세 사이에 그러니까 24개월 동안 담긴다 이렇게 주장합니다. Kalau begitu, kapan disimpan air di dalam danau ini, di dalam manusianya? Biasanya ahli-ahli psikologi katakan kira-kira setelah lahir di dalam 24 bulan, itu di dalam 2 tahunnya, mereka sudah cukup simpan kasih dari orang tuanya. 그 아이에게 얼마나 질 높은 사랑을 부모가 줬느냐. Ya, pada periode ini orang tuanya bagaimana mengasihinya anak dengan kualitas apanya itu sudah mengaturnya kehidupan anaknya. 그 아이가 필요할 때 얼마나 옆에 있어줬느냐. Bagaimana orang tuanya cukup dekat pada waktu perlu anak-anaknya orang tua, bagaimana dia cukup tetap bersama atau tidak, itu juga tergantung tentang kualiti airnya. 그 아이가 울 때 어떻게 반응을 해줬느냐. Coba bayangkan, pada waktu anaknya menangis, bagaimana orang tuanya respon? 또 그 아이가 배설을 했을 때 얼마나 빨리 치워줬느냐. Pada waktu BOB, pasti anak-anaknya menangis ya. Pada waktu itu orang tuanya secepatnya itu bereskan atau tidak juga? 배고플 때 얼마나 좋은 것을 제공했느냐. Pada waktu lapar sehingga bayinya ini menangis, apakah orang tuanya sudah cukup sediakan makanannya, susunya yang baik atau tidak? 이런 걸 통해서 그 아이는 내가 사랑받고 있구나라고 느낀다 이거죠. Melalui ini, anak-anak pun juga sudah mengalaminya. Ya, saya cukup dikasihi. Saya kurang dikasihi. 그걸 통해서 이 아이의 저수지에는 마음의 저수지에는 사랑이 담긴다는 겁니다. Melalui ini, dalam danau hati bayinya sudah disimpan kasih atau tidak disimpan. 그러면 니고데모가 예수님에게 질문하듯이 우리도 똑같이 질문할 수 있어요. 그럼 내가 다시 태어나서 24개월 동안 사랑으로 채워야 됩니까? 이렇게 물어볼 수 있는 거예요. Kalau begitu, di antara saudara-saudara bisa bertanya demikian itu. Kalau begitu, sepertinya Nikodemus bertanya kepada Yesus, kita juga bisa lahir kembali supaya dicukupkan kasih selama 2 tahun ininya. 그러니까 그걸 생각해 보면은 그럴 수 없잖아요. Memang secara jasmaninya itu ya tidak bisa ya. 그러면 어떻게 할 것이냐? Kalau begitu, dengan cara apa? 저는 하나님의 사랑을 확신함으로써 그 누구도 채울 수 없는 저수지를 다시 리필할 수 있다. 이거죠. Saya percaya bahwa memang secara jasmaninya tidak boleh. Namun di dalam kasih Tuhan, melalui kasih Tuhan, melalui doa, melalui Roh Kudus, penyertaan Tuhan pasti bisa dicukupkan. 여러분에게 사랑을 받으면서 마치 하나님에게 사랑을 확신하듯이 그들이 사랑을 채워갈 겁니다. Ya, jemaat-jemaat yang kurang dikasihi sehingga di dalam danaunya kurang air, mereka pun juga kalau dikasih oleh hamba Tuhan, mereka juga mengalaminya dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau begitu mereka di dalam danau merekanya juga sudah akan disimpan air melalui kasih saudara-saudara. 상담에서는 상담사가 내담자에게 이런 사랑을 채워줄 수 있다고 이렇게 이야기를 합니다. Biasanya konselor katakan demikian itu. Konselornya bisa mengisikan kasih kepada mereka pendatang. 그러나 그거는 저는 한계가 있다고 생각합니다. Tetapi menurut saya itu pasti ada batasannya. 저는 신학자로서 또 상담학자로서 두 가지를 놓고 생각을 했을 때 진짜 사랑을 채울 수 있는 방법은 하나님의 사랑을 확신하는 것이
훨씬 더 효과적이고 영향력이 크다 이렇게 생각합니다. Saya seorang ahli psikologi dan ahli teologi ya. Dan saya juga sudah bandingkan dua-dua ini. Dan saya setuju. Ya, daripada konseling, lebih baiknya melalui kasih Tuhan bisa dicukupkan air di dalam danaunya. 여러분의 빈 마음에 하나님의 사랑으로 채우셨듯이 여러분을 통해서 그들의 빈 마음에도 하나님의 사랑을 채움으로써 좀 더 잘 극복할 수 있는 힘이 생긴다는 거죠. Saudara-saudara pun juga sudah mengalaminya, sudah dicukupkan ini hati yang kosong melalui kasih Tuhan. Bagi mereka pun juga saudara-saudara bisa mengantar sampai ke Tuhan dan mereka pun juga dicukupi oleh kasih Tuhan. 이런 기본적인 바탕을 깔고 우리 각자가 그럼 분노를 찾아내려면 어떻게 해야 되느냐 하는 얘기를 좀 더 해보겠습니다. Berdasarkan cerita ini, kita harus usahakan bagaimana bisa mencari kemarahan sendirinya. 먼저는 내가 어떤 일에 더 참을 수 없는지를 한번 찾아보는 겁니다. Pertama, kita harus menelitinya tentang sendiri kapan saya susah menahan dirinya. 이게 사람마다 굉장히 다르고 또 종류도 다양하고 힘도 다양하기 때문에 Ya, itu macam-macamnya dan beda-bedanya di antara orang-orangnya juga. 또 내가 정신을 잃을 정도로 갑자기 충격을 받을 때는 주로 언제인가? Namun, pasti orang-orangnya sudah bisa mengalaminya, sudah hilang pikiran atau sudah hilang putus asa. Kapan saja demikian itu. 세 번째는 내가 기억하지 못하는 것은 무엇인가 하는 거죠. Dan kita juga harus berpikirnya, apa yang saya tidak bisa ingatnya, itu juga harus meneliti. 이게 기억을 못한다는 게요. 기억이 안 돼 있는 게 아니라 기억한 거를 찾아내지 못하는 거기 때문에. Ya, tidak bisa ingat itu berartinya bukan yang sudah hapuskan. Memang pasti ada datanya, infonya. Namun susah keluarkan ini. Kenapa ini susah keluarkannya? Kita harus berpikir tentang ini. 그러니까 자기의 기억하지 못했던 분노들을 자꾸 찾아내려고 하면 머릿속 어딘가에 있는 기억들을 결국 내가 찾아낸다는 겁니다. Ya, memang ada kemarahannya. Namun biasanya tidak termuncul. Namun kalau saudara-saudara usahanya dengan tulis atau peneliti, ya otak pun juga usaha untuk mencari itu dan akhirnya itu termuncul. 그거를 좀 더 구체적으로 얘기하면 이렇게 하는 겁니다. 나의 분노를 기억해내는 겁니다. Ya, supaya mencari dan supaya mengingatkan kemarahan itu, 자꾸 그냥 나는 화 안 내, 나는 화 없어 그러지 말고 나는 화가 나. 근데 언제 화가 나지? 그러면서 과거에 극도의 화가 났을 때는 언제였지? 이런 걸 자꾸 떠올리면서 기억을 해내는 겁니다. ya, ingat kapan saya berdangnya, kapan saya mengalaminya kemarahan yang begitu besarnya dan usahakan tentang itu meneliti dengan tulis. 심지어는 잠을 자는 동안에도 내 뇌가 내 뇌 속에 있는 많은 기억들을 다 막 끄집어내서 생각이 나게 해서 잠을 깨는 순간에 갑자기 참 그런 거 있었는데 이런 것도 생각날 수 있습니다. Memang saudara-saudara pernah mengalaminya, sudah lupa. Namun di dalam mimpinya sudah mengalami lagi sesuatu peristiwa atau sesuatu pikiran itu dan pada waktu bangun saudara-saudara berpikir, betul, dulu saya sudah mengalaminya begitu. Memang ada pengalamannya demikian itu ya. 그러고 나서 그런 기억한 것들을 기억이 날 때마다 어떤 파일에다가 계속해서 기록을 하는 거죠. Kalau begitu, saudara-saudara, buatlah salah satu notenya yang kosong untuk menulisnya tentang kemarahan-kemarahan yang termuncul itu. 내가 언제 화를 냈었지? Kapan saya termuncul kemarahannya? 그 화는 1부터 10까지 중에 어느 정도 될까? Itu dari angka 1 sampai 10, ketinggiannya bagaimana? 1 atau 2 atau 10? 누구 때문에 화가 났지? Kalau begitu, 어떤 환경에서 화가 났지? karena siapa saya termuncul kemarahan dalam
dalam situasi apa saya sudah termuncul kemarahan? 이 분노의 특징은 주로 무엇이었지? Kalau begitu, itu ciri khas kemarahan itu apa? 그러니까 과거에 그렇게 했던 것을 계속 자꾸 기억을 해내는 거예요. Ya, melalui ini saudara-saudara usahanya ingat kapan saya marah. Dengan metode apa, pemicunya apa tentang kemarahan saya. 많이 그런 거이 많을수록 좋지 않겠어요? Ya, memang itu contohnya banyak, lebih jelas ya. 그러고 나서 그 분노의 공통점을 한번 찾아보는 거죠. Kemudian mencari kebersamaan di antara kemarahan ini. 그렇게 되면 자꾸 구체적으로 나는 어떨 때 주로 화를 내고 어떤 문제가 나에게 되게 화를 내게 하는 요소라는 것을 알게 되는 거죠. Kalau begitu kita bisa memahaminya. Wah, kapan saya termuncul kemarahannya dan kenapa? Karena siapa atau karena perkataan apa? Karena situasi apa? Saya termuncul kemarahannya. 그러면요, 이게 왜 중요하냐면 이 사람은 다 분노가 일어나면 쟤 때문에 내가 화났다, 저것 때문에 이렇게 화났다, 그래서 핑계를 상대방에게 전가합니다. Ya, biasanya ini kenapa penting? Biasanya manusia, biasanya orang-orang pada waktu meledak kemarahannya begitu, mereka mencari alasan. Itu karena dia, itu karena peristiwa ini. biasanya ini hanya mencari alasannya begitu. 하지만 자꾸 이런 일을 반복하다 보면 화의 원인은 내 안에 있구나라는 것을 알게 되는 거죠. Tetapi akhirnya melalui penelitian ini kita bisa mengalaminya dan sadarnya. Semuanya penyebabnya bukan dari luar, itu semuanya dari dalam saya. 아내가 저를 화나게 했습니다. Ya, kadang kita katakan begitu, istrinya membuat saya marah. 그러면 제가 막 화를 냅니다. Pada waktu itu meledaknya kemarahannya. 그리고 왜 그랬냐고 막 제 아내를 비난합니다. Dan saya kata-kata keras kepada istrinya, kenapa ibu membuat marah saya? 당신은 왜 그랬냐고 얘기합니다. Kamu kenapa berbuat demikian itu ya? 근데요, 이런 상태로 생각하면 잠깐만 나 지금 화났는데 그 원인을 찾아야 되니까 조금만 기다려야 될 것 같아. Tetapi kalau saudara-saudara sudah membuatnya dan menelitinya demikian itu, bisa katakan demikian itu, tunggu. Sebentar ya, saya sekarang sudah termuncul kemarahannya, namun saya harus mencarinya itu alasannya. 그리고 내 내면을 살펴보는 거예요. 뭐 때문에 화냈지? Kemudian melihatnya di dalam sendiri. Kenapa itu termunculnya? 어떤 문제가 이렇게 내가 갑자기 화가 났을까? Alasan apa? Dengan pemicu apa saya termuncul kemarahannya? 나한테 이런 두려움이 있구나. Karena ketakutan demikian itu ya. 그리고 나는 이런 거를 아직까지는 잘 못 참을 거구나. Saya masih susah menahannya tentang kata ini atau situasi ini ya. 그러면 제 아내한테 이렇게 말할 수 있어요. 미안하지만 내가 이런 문제에 되게 민감하니까 이 부분에 대해서 말할 땐 좀 조심해 달라 이렇게 얘기할 수 있는. Kemudian kita bisa berkata kepada istrinya, sayang, mohon maaf ya, namun saya sangat sensitifnya tentang perkataan ini atau saya sangat sensitif situasi ini sehingga hati-hatilah supaya tidak berkata ini, supaya tidak berbuat situasi ini. 이걸 통해서 내 분노가 어떤 그 원인이 어디에 있는지 내가 나를 찾아내서 내 분노에 이름을 붙이고 그리고 내 분노를 설명하는 거예요. 난 이래서 이게 굉장히 문제가 있는 것 같다. 그리고 그 나의 분노를 내가 이렇게 받아주는 거예요. 내가 이런 것에 이렇게 화를 내고 있구나. 이러면서 나의 분노를 잘 맞이하는 거예요, 그냥. 그러면 분노의 원인이 저 밖에 저 사람 때문이 아니라 내 안에 내 과거의 어떤 일 때문에 있는 거구나 자꾸 생각하면서 그 분노를 찾아보게 되는 거죠. Ya, saudara-saudara, melalui penelitian ini bisa kita membuat definisi tentang kemarahan sendirinya. Bernama aja ya, itu kemarahannya karena apa? Kemudian bisa menjelaskannya kemarahan sendiri. Karena begitulah.
Kalau begitu, memang bisa menerimanya kemarahan tentang itu. Ya, itu bukan karena kesalahan mereka, itu karena ini dari dalam saya, dan kemudian bisa mengontrolnya. 그러면 내 분노를 잘 맞이할 수 있는 거죠. Ya, bisa mengontrol artinya bisa menerima. 다시 한번 보면 나의 분노를 내가 일단 인지해야 돼요. 아, 내가 지금 이런 부분에 굉장히 화가 치밀어 오르고 있구나 이렇게. Sehingga pertama, kita harus menghadap kemarahannya sendiri. Ah, sekarang saya menjadi marah. 이게 제가 화나게 하고 있구나가 아니라 아, 내가 지금 화나고 있구나 이렇게 인정을 하는 거죠. Ya, itu menerimanya saya sendiri sedang marah. Bukan karena kamu. 그러면 이제 그 분노를 해체할 수가 있죠. Kalau begitu, kita bisa meneliti dan bisa membongkarnya kemarahan ini ya. 나는 이 문제에 대해서 왜 이렇게 민감할까? Kenapa saya sudah meresponnya begitu sensitifnya tentang perkataan ini atau tentang peristiwa ini ya? 나는 이런 것에 대해서 왜 이렇게 불안하지? Kenapa saya merasa takut tentang situasi ininya? 나는 왜 이렇게 이런 문제에 대해서 믿음이 없을까? Kenapa saya tidak percaya sendirinya dalam kondisi ininya? 그러면서 이제 내 분노에 대해서 이제 해체가 되면 그 분노를 어떤 방식으로 내가 이거를 없앨 수 있는가에 대해서 계획을 할 수 있죠. Kalau sudah membongkar dan memahaminya tentang kemarahannya sendiri demikian itu, kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. 그럼 나의 분노를 이야기하는 거예요. Kalau begitu, kemudian kita bisa menceritakan kemarahannya sendiri. 화를 내는 거하고요. Kalau memarahkan kepada orang lain 내가 왜 화났는지를 이야기하는 거하고는 차원이 다릅니다. dan berkata tentang kenapa saya menjadi marah itu sebenarnya sangat beda ya. 나의 분노를 이야기할 때는 그 원인이 나한테 있기 때문에 아이 메시지를 주로 할 수 있게 되죠. Ya, pentingnya pada waktu berkata tentang kemarahan saya itu menjadi perkataan secara iMessage. Saya begitu karena saya ini. 나는 이런 것이 두려워서 이런 화를 내게 돼. Saya memarahinya namun karena takut atau karena penyebab demikian itu di dalam hati saya. 내가 왜 이렇게 화내는지는 아직 모르겠지만 곧 알아낼 수 있을 거야. Atau masih belum mengerti, bisa katakan demikian itu. Mohon maaf ya, sekarang saya menjadi marah. Namun, saya masih kurang tahu kenapa ini marahnya demikian itu. Namun saya akan usahanya meneliti tentang ini. 그렇게 내가 계속 이야기를 하다 보면요. 나도 모르게 그거와 관련된 사건들이 자꾸 기억에 나고 또 그런 곳으로 가는 그 뇌의 경로들이 살아나고 이러면서 그런 것들이 생각나기 때문에 그런 분노들이 오히려 더 줄어드는 거죠. Kalau sudah berkata demikian itu dan usaha demikian ini, memang sudah aktifnya tentang pikiran-pikiran dan pengalaman-pengalaman tentang itu, dan melalui ini kita bisa mencarinya jalan ke penyebab persoalan ini. 그리고 또 다른 방법은 나의 분노를 창조적으로 나타내는 거예요. Dan ada juga salah satu metode yang mengekspresikan kemarahan dengan kreatifnya. 사실은 어쩔 땐 자기의 분노를 이야기했을 때 들어줄 사람이 없다는 생각이 들기도 하거든요. Ya memang itu karena apa? Kadang-kadang kita merasa begitu. Sekalipun saya memunculkan atau berkata tentang kemarahan saya, siapa dengarnya ini? 그러니까 임금님 귀는 당나귀 귀라고 말할 수 있는 대나무 숲이 누구에게나 있어야 되겠죠. Sehingga kita namun di dalam hatinya tidak puas ya, pasti susah menahannya. Pada waktu itu kita harus mencarinya solusi yang mengekspresikan kemarahan dengan kreatif ya. 그 나의 분노를 하나님께 기도할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. Salah satu metodenya doa kepada Tuhan, dan itulah berkat yang besar dari Tuhan.
저는 하나님께 내 염려를 맡겨버리라 하는 말씀을 이렇게 이해합니다. Ya, Tuhan sudah katakan begitu. Serahkan semua kesulitan Anda kepada Tuhan. 아무도 들어줄 수 없는 내 염려를 하나님이 들어주시겠다고 하니까 기도할 용기가 나고 기도했을 때 내 안에 그 염려가 사라지게 되는 거죠. Karena Tuhan sudah janji begitu, kita bisa mengekspresikan kepada Tuhan melalui doa. Dan pada waktu kita berkata kepada Tuhan, ya memang pada waktu itu kemarahan kita bisa menyelesaikan. 그러니까 나의 분노를 창조적으로 나타내는 것을 좀 더 정리해 보면 나의 분노의 원인과 내가 만나라 이거죠. 내 원인이 뭘까 이걸 자꾸 찾아내라. Supaya ini, pertama, kita harus mencari penyebab kemarahan sendiri. Ini dari mananya. 예, 적극적으로 표현하라. Kemudian, harus berkata atau berdoa dengan aktifnya. 그리고 내 분노를 때로는 글로 남기는 것도 되게 큰 도움이 되죠. Untuk mengeluarkan dari mulutnya susah, kalau begitu, tulis juga. Itu yang metode baik. 이 분노를 통제할 수 있는 방법을 찾아야죠. Kemudian kita harus mencarinya metode yang mengatur kemarahan itu. 복식호흡이라는 게 있는데요. 이게 굉장히 큰 도움이 됩니다. Memang saudara-saudara juga sudah mendengarnya seni napasannya itu juga sangat menolongnya. 가슴으로 숨을 쉬는 거는요. 하는데 이거밖에 안 들어갑니다. Biasanya pada waktu kita napas ini dengan dadanya hanya begitu aja. 근데 이 복식 배로 숨을 쉬면요. 얼마나 더 많이 들어가냐면 이렇게 많이 들어갑니다. 이 정도 들어갈 수 있습니다. Di dalam seni napasan mereka memakainya itu pelunya untuk napasnya. Kalau begitu bisa masukkan itu apanya anginnya sampai sekarang lebih banyaknya begitu. 예. 그리고 이거를 다시 내쉴 때도 이걸 아주 천천히 이 휘파람 소리 같은 소리를 내면서 들숨과 날숨을 이렇게 계속할 때 잠시 멈췄다가 또 내쉬고 들이쉬고 멈췄다가 내쉬고 이런 걸 반복하면요. 사람이 이게 긴장이 풀리면서 분노들을 좀 이렇게 일시적으로 가라앉히는 효과가 있습니다. Biasanya pada waktu Theo meniup itu dalam seni kenapasan itu ya memang sangat menolong kita supaya menahan kemarahannya dan menghabiskan kemarahan juga. 이게 처음에는 어려운데요. 계속 하다 보면 굉장히 오랫동안 숨을 들이쉴 수 있고 오랫동안 내쉴 수 있는데 이게 큰 도움이 된다는 것입니다. Sejak awalnya susah, namun kalau sudah latihannya seterusnya itu bisa panjang waktunya masukkan angin, kemudian bisa waktunya panjang ini keluarkan angin. Kalau begitu itu sangat menolong kita. NLP 방법 중에 하나를 더 소개하면요. Dan saya akan berkata tentang metode NLP juga. 내가 이렇게 눈을 감고 어떤 아주 화가 나는 장면을 하나 떠올려 보라는 거죠. Ya, pada waktu kalau termuncul kemarahan, saudara-saudara tutup mata dan ingatlah salah satu gambar yang pernah saudara-saudara termuncul kemarahannya. 그리고 그 장면을 이렇게 됐으면 좋겠다. 더 좋은 방식으로 됐으면 좋겠다고 또 다시 한번 떠올려 보는 거예요. Dan dengan tutup matanya, ingat lagi dengan saudara-saudara mau gambar apa dengan kondisi ini, ingin menjadi kondisi ini yang baik dan berpikir tentang gambarannya ini. 왼손에다가요. 왼손을 앞으로 펴고 여기다가 그 사진을 이렇게 붙였다고 한번 생각해 보시기 바랍니다. Kemudian ini angkat tangannya, kemudian di dalam tangan saudara-saudara tempelkan gambar yang baik. 여기는 나쁜 기억의 사진을 여기다 붙이는 겁니다. Gambar yang buruk, gambar yang buruknya. 여기다가는 좋은 사진을 붙이는 겁니다. Kemudian tangan kanannya tempelkan
gambar yang saudara-saudara inginkan, yang baik itu. 내 기억 속에 있는 나쁜 사진을 지우는 방법입니다. Itu salah satu metode yang menghapuskan ingatan gambar yang buruknya. 예, 뭐 오늘 이걸 많이 할 수는 없기 때문에 그냥 간단히 가르쳐 드리는 거예요. Ya, ini hanya salah satu metode ya. 근데 자꾸 연습하면 이게 분명히 됩니다. Namun itu kalau saudara-saudaranya sudah latihan seterusnya, itu pasti berhasil juga. 자, 내 앞에 나쁜 사진을 놓고요. 이 좋은 사진을 이쪽에다 이렇게 내려놓습니다. Ya, sekarang di sininya ada gambar foto yang baiknya, itu simpan di sini ya. 자, 이제 바꾸겠습니다. 야. 어떻게 하냐면 휙 소리를 내면서 바꾸는 거예요. 휙. Sekarang kita akan ganti gambar ya dengan perkataan 휙, demikian itu ya. 그리고 서서히 다시 옵니다. Kemudian 왜냐하면 이게 한 번에 안 없어지거든요. ya pelan-pelan kembali lagi. 예, 또 휙. Kemudian lagi usahakan 휙, demikian itu. Ini ganti ya. 이거를 자꾸 반복하는 겁니다. Ya, itu ulang lagi ya. 휙 이렇게요. 그 어느 순간에 이쪽으로 왔을 때 나쁜 그림이 사라져요. Dan itu memang saudara-saudara juga aneh. Namun kalau berulang-ulang demikian itu, sesuatu waktu sudah hilang gambar yang buruk ini. Dan hanya ada gambar yang ini sajanya. 그러면 나쁜 기억이 내 안에서 사라지게 하는 거죠. Itu maksudnya sudah sudah hapuskan ingatan yang buruknya dari otak kita. 아까도 말씀드렸지만 이 중에서는 이게 인본주의적인 방법이라고 불만이 있을 수도 있어요. Mohon maaf ya saudara-saudara, di antara saudara-saudara pasti ada orang yang berpikir aneh. Kenapa ini? Ini secara teologi ya, bukan ini secara ilmu manusiawi. Memang bisa pikir begitu ya. 이 방법도 하나님이 가르쳐 주셨다고 생각하세요. Namun menurut saya, Tuhan sudah beritahukan kepada kita metode ini pun juga. 이 세상에서 하나님이 가르쳐 주신 것은 하나도 없다고 생각합니다. Ya, saya berpikir bahwa semua ilmu dan semua pengertian di dunia ini tidak ada satupun bukan dari Tuhannya. 예, 많은 사람들이 잠을 잘 수 없다고 요새 특별히 수면 장애에 대해서 많이 얘기합니다. Ya, zaman sekarang banyak orang berkata tentang susah tidur ya. 여러분 그거 아시는지 모르겠어요. Memang saudara-saudara tahu atau tidak tahu, saya juga kurang tahunya. 잠을 억지로 잘라 그러면요, 그것도 일이거든요. Mohon maaf ya. Kalau sengaja ingin tidur, itu juga menjadi salah satu kerja. 인간의 뇌는요, 일을 하려면 뇌를 깨우게 돼 있어요. Ya, maksudnya otak berfungsi pada waktu ingin kerja, otaknya bangun, tidak mau tidur. 아니 생각해 보세요. 내가 일을 하는데 이게 잠이 오게 하면 되겠어요? Coba bayangkan, harus kerja, namun otaknya langsung tidur, itu tidak boleh ya. 그 잠을 잘라고 애쓰면 애쓸수록 더 정신이 맑아지고 잠을 깨운다는 거예요. Sehingga maksudnya ingin tidur, ingin kerja ya, itu bukan otomatis tidur. Ingin tidur, kalau begitu tidur pun menjadi kerja, kalau begitu otaknya juga on dan itu aktif. 그러니까 잠을 자지 않으려고 해야 잘 수 있다는 거예요. Maksudnya pada waktu itunya usahanya usaha tidak tidur. 우리 몸은요, 진짜 잠을 못 자면 죽어요. Ya, sebenarnya begitu. Jasmani kita kalau tidak tidur pasti mati. 그러니까 정작 꼭 자야 되면 내 몸이 나를 재운다고요. 내가 안 잘라 그래도 재울 수밖에 없어요. Ya, pentingnya begitu. Kalau perlu beristirahat, otomatis otak membuat tidur saya. 기억을 없애려고 하면 자꾸 기억한다니까요. Juga begitu. Kalau usaha hapuskan peringatan itu, ya itu terus muncul lagi. 그러니까 그냥 힘을 빼고 아무 생각 없이 그냥 힘을 빼고 가만히 있으면 자기도 모르게 스스로 잠이 오는데 자꾸 잠을 자라고 뭐 숫자를 쉬고 뭐 하고 하니까 점점 더 잠을 깨우는 거죠. Ya, pada waktu ingin tidur, ya
jangan berpikir ya harus tidur dan hanya ya istirahat saja dan jangan pikir saja kalau begitu otomatis tidur. 생각보다 많은 사람들이 잠을 많이 자는데도 안 잔다고 생각을 하기 때문에 더 잘라고 하면서 자기가 잠을 스스로 깨우고 있는 거죠. Ya, sebagian besar orangnya sebenarnya daripada pikiran sendiri cukup panjang waktu tidur. Namun mereka berpikirnya, ya saya kurang tidur. Sehingga merekanya usahanya tidur, sehingga merekanya tidak bisa tidur lagi. 그러니까 자꾸만 그런 것들을 반복하면서 여러 가지 방법을 생각하면서 분노를 조절할 수 있다 이렇게 믿으시고 그 모든 방법을 하나님께 맡기고 스스로 그 분노에서부터 자꾸 분노와 싸우면서 이기라는 거죠. Ya, pentingnya jangan menyerah. Namun, ya percayalah Tuhan. Tuhan pasti akan menghabiskan kemarahan saya dan kesulitan saya. Kemudian serahkan kepada Tuhan. Kalau begitu kita pasti bisa mengalahkan kemarahan kita. 네, 그러니까 분노를요 자꾸 적대시하고 화를 안 내려고 하면 오히려 그게 더 안 좋으니까요. 그냥 적절히 분노와 친구를 삼는 거예요. 나는 화를 낼 수 있는 사람이야 라고 인정을 하고요. 그러나 내가 이 화를 내가 좀 조절하고 싶다. 그 정도. 아예 화를 안 내야지가 아니라 이 화를 조절할 수 있다. 이렇게 하시라는 거죠. Ya, sehingga janganlah melawan kemarahan dan melainkan ini membuat teman kemarahan itu juga ya. 분노 조절 능력이 곧 인격이죠. Ya, mohon maaf ya. Kalau begitu, ya berteman dengan kemarahannya sering marah, bukan itu ya. Itu artinya mengatasi marah dan mengontrol marahnya. Itu juga secara pribadiannya. 분노의 이 분노 억제 능력은 관계를 아주 원활하게 잘 맺을 수 있게 해줘요. Ya, sebenarnya kalau kita mengatasi marah itu memang membawanya kita berhubungan sukses. 그래서 분노를 통제하면 곧 그 능력이 꼭 성공할 수 있게 한다는 거죠. Kalau bisa mengontrol kemarahan, dia bisa sukses. 분노와 친구가 되면 행복해질 수도 있어요. Ya, sehingga itu kalimat yang aneh atau kalimat yang ironinya menjadi sahabat dengan kemarahan. Kalau begitu, saudara-saudara bisa akan bahagia. 어떤 친구가 의사가 되는 게 목표입니다. Ya, ada seorang laki-laki, dia tujuannya menjadi dokter. 너는 왜 의사가 되려고 하냐고 제가 물었어요. Pada waktu itu saya bertanya kepadanya, kenapa kamu mau menjadi dokter ya? 아무도 자기한테 그런 얘기를 물어봐 주지 않았대요. Namun dia jawabnya begitu, sampai sekarang siapapun tidak bertanya kepada saya tentang ini. 너무 신나서 얘기하는 거예요. Ya, kemudian dia hatinya senang, kemudian berkata terus begitu. 자기가 굉장히 어렸을 때 의사 놀이를 하고 있었대요. Pada waktu masa kecil, dia main sepertinya dokter. 근데 그 친구 아버지가 어느 날 들어와 가지고 꼴에 무슨 의사냐 좀 다른 걸 놀아라 이렇게 얘기했대요. Namun pada waktu itu ayahnya ini papanya masuk dari luar kemudian katakan demikian itu. 근데 그 말에 너무 화가 났대요. Kamu tidak layak. Kenapa kamu itu sepertinya main dokternya? Tidak usahlah. Namun pada waktu itu laki-laki itu sangat marah. 내가 의사가 돼가지고 저 사람이 틀렸다는 걸 내가 증명하고 싶다. Kemudian dia mengambil keputusannya begitu. Ya, saya pasti akan menjadi dokter dan akan jelaskan bapaknya salah. 그때부터 그 아이의 인생은 최고의 좋은 의사가 되는 거였다 그럽니다. Kemudian dia sudah mengambil keputusannya, saya akan menuju menjadi dokter yang paling baik. 사실 그게 그렇게 좋은 거라고 생각하진 않아요. 저는. Menurut saya itu motivasi yang baik, bukan motivasinya tidak baiknya. 그러나 그 아이에게 좋은 결과를 가져왔다는 거죠. Tetapi hanya tahu itu membawanya hasil yang baik bagi dia.
분노를 어떻게 활용하느냐에 따라서 좋은 결과를 낳기도 하고 나쁜 결과를 낳기도 하기 때문에요. Coba bayangkan, dia sudah menjadi marah. Namun dia mengontrol kemarahannya dan dia akhirnya menjadi dokter. Itu sangat pentingnya. Mengontrol kemarahannya bisa membawa hasil yang baik atau jika tidak mengontrolnya membawa hasil yang tidak baik. 이 시간을 한번 정리해 볼게요. Ya, saya akan membuat simpel tentang cerita ini ya. 분노는 누구나 다 있는 거다. Ya, saya berkata lagi kepada siapapun. 그러나 분노를 어떻게 조절하느냐에 따라서 전혀 다른 사람이 될 수 있다. Ya, saya mau berkata kepada siapapun ada kemarahan. Namun pada waktu kita mengontrol kemarahan itu kita bisa menjadi orang yang berhasil. 그 분노를 자기의 분노를 잘 알고 자기 내면의 분노를 잘 조절해서 훌륭한 목회자들이 되었으면 좋겠다. Untuk itu, saudara-saudara mengontrol kemarahan aja. Kalau begitu pasti akan berhasil di dalam penggembalaannya. 더 나아가서 그런 분노를 잘 조절할 수 있게 하는 그런 능력자들이 됐으면 좋겠다. Bahkan saya memohon kepada saudara-saudara, jadilah orang-orang yang menolong jemaat-jemaatnya supaya mereka mengontrolnya kemarahan dirinya mereka. 네, 여기서 잠깐 쉴게요. Ya, terima kasih. Kita akan istirahatnya.